Fight. Yes, currently, makaingon ta nga diri sa ato ang syudad with respect to the operation of Davao City Water District. Aduna gyud tay ginatawag na abundansya in terms of water supply. In fact, based on our current operation and despite no sa katong kadaghan nagipang-absorb nato ng mga service connections for the past 2 years, naagi hapon ta sa halos doble ang ato ang existing available supply compared to our current water demand. And that's the reason why na we can claim no that in Davao City we are enjoying ang kaning ginatawag na climate resilient water service in terms of available water supply. However, despite the abundance that we are enjoying right now, si DCWD is always forward looking. Wala ta naghunong manggod no sa ato ang current na operation. We're always mindful sa kaning ato ang operation in the next 5 to 10 years. That's the reason why padayon ta o pag-develop, pag-explore and pag-develop og additional na mga water sources in conjunction sa kaning development trajectory pod sa ato ang syudad. Because if you look at the development plan sa ato ang city, ubay-ubay gyud ang development sa residences, commercial establishment and even industries in more areas sa ato ang syudad, including sa District 2 and District 3. And that's the reason why nakahinanglan nato padayon na mag-develop og mga additional sources with complementary pipelines and storage facilities aron na matugunan nato ang kani umaabot na mga demand once all of these developments are ready, because as water utility kinanglan and we would want to be available by the time no na mag-occupy na ang mga ma-occupyan na ang kanina mga development in the near future. Considering that if because we want to maintain the level of service that we have right now. Imagine we have around 96% of our customers enjoying 24/7 water supply. And naga-continue ta sa pag-improve no sa katong remaining 4%. And if we want to maintain this level of service, dili na to dapat dili ta maghunong sa ato ang current na water supply availability, kay kung matanggong ta sa kung unsa lang tong available supply nato karon, maaksan gyud ta sa katong projected na demand in the next 5 to 10 years. Unsa ang plan sa DCWD? Yes, we have a 10-year development plan. We're exploring additional around 40 no na mga production wells in strategic locations dari sa ato ang syudad, especially in the District 3 areas. Labaw na nga kini na mga lugara dili ni sila maabtan sa ato ang bulk water supply. And added to that, siyempre kung naa kay sources, you have to develop additional pipelines and at the same time katong mga complementary facilities to ensure an optimized operation. Okay, So inaabot mga kaakibat pipila. dito ma'am nga development or plano ng DCWD mga yutog increase. That's the basis no sa kaning ato ang gihangyo. Gisugyot na 30% na water rate adjustment na ato ang gipropose last year. Nagpahigayon ta o public hearing and nagsubmit na ta no sa luwa sa ato ang hangyo. And the reason for that 30% water rate adjustment na request ay based pod sa ato ang nakita nga kinanglan nato na pondo aron ma-finance nato ang katong additional pa na mga infrastructure development programs that we need no para maapas nato ang kaning ato ang projected na water demand diri sa syudad. With and without the increase ma'am, kayahon sa DCWD sa development timoon.
In terms naman sa whether mo ma-approve siya or dili, we will still continue no to operate gamit ang unsa tong ato ang available na funding. However, because kung di man siya ma-implement ang ato ang water rate adjustment or dili man siya ma-approve, maapektuhan ang timeline sa ato ang implementation. So unsay implication ani katong ato ang ginalauman na ma-implement kay ang ato ang implementation plan sa atong infrastructure development is timing pud na siya kung kanus apod ma-occupy, ma-realize tong ato ang mga development sa residences and commercial establishments in certain portions of the city. So, if dili na to makuha to needed na to na funding because wala na approve ang ato ang water rate adjustment, we have to reschedule ang ilahang implementation. So, there is a risk na by the time na naanay mga occupants aning mga residences or these development, pwede nga dili pa available ang ato ang patubig.